Isud kaayo nga magkanta ta taas-taas kamot pero naa kay bitterness sa imong heart. Isud kaayo nga mag-ingon ka nga I love you Lord pero naa kay hurt or anger sa imong isig katao. Ayaw. You are not worshiping God. Ingon pa sa Ephesians 4:31-32, get rid of all bitterness, rage, anger, brawling, and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ God forgave you. Wala siya nag-ingon, slow down, get rid, tanggalag yun. Pila na katuig ang nilabay, gihimo na nimong comfort zone ang bitterness and anger. Murag lami na kayo magperminti, kasuko ba? Ayaw. Dili minus, dili erase o erase. Get rid of what? Half, one-fourth, all. Ayaw pagbilin. Dili i-restore sa Ginoo kung saan nasa imuha kung ingana imuhang batasan. By the grace of God, by the Holy Spirit, iampo, ikanta sa Ginoo nga mawala na niya. Get rid. Nga naman, it's just a matter of decision. Hinay mo katupad, decision ni nga tanggalan na na. Decision na karon, tanggalan na na. Tanggalan na ng envy, jealousy, tanggalan na na. Di na maka-worship sa Ginoo. Tanggalan na siya. Just keep singing. Amen?